Da li bih htjele suđike, ponio sam malo. Neće, ona hoće ja. Dobro. Ovo je nešto po modelu iz Engleske, jel da je iz Londona? Izgleda, ovi se pakuju. Odoše. Pa neće nama da smetaju. Često puta kada pecate izgubit ćete olovo, što znači morate stalno kupovati novo i zato neki ribolovci sebi kupe ove kalupe pa sami sebi tope, izljevaju. Ovo ti je ko mala pastrnka. Viš ima tačkice i oni su kanibali. Oni jedu svoje male. I primijetio sam recimo da imam, bolje mi uzivan kad ima ovakve boje. Evo, ovaj štap kaže gospođa je na sniženju, sada je $100 i meni treba jedan ovako štapić dobar, da nije previše mlitav, da je onako malo krući, ali ne previše krut. Sad ti želiš da uvijek imaš kontakt sa ribom pod tenzijom, čak i kad ona iz vode. Sad tu dolazi pitanje reakcije. Govorimo o 15 pounds maksimum, to je 7,5 kila. Tu si negdje i sad recimo ovaj, evo ko smo gledali, ovaj ti je, znači 9,8 kila on tuca na 0,16 mm debljine. Sada Namotavanje i mašina već prima špagu i mota je u određenom pravcu koji nama treba. ostalo čitavu noć, ono, treba se ugasiti, znaš. Jedna se komora ugasila, druga nije. Halo, coach. Kaže čovjek, I wasted my life. Bacio sam život, potrošio sam život bez veze. Pametni, školovani ljudi koji su nešto ko bijegi uspjeli. Uglavnom idemo ka jezeru Parenbeat koji je tu nedaleko od malog gradića Camperdown, neki 2 sata zapadno od Melbourna. Još uvijek je magla i polako se nazire zora kao što vidite. Uglavnom pecamo salmon chinook i šta ono još se je? Pa ima smeđa pastrmka, rainbow trout, ona šarena. Salmon je sada u akciji, jer on je aktivan. Jest, one vole hladne ledene vode, planinske vode i jezera i tako. Chinese, ona ide i Indonesian, su pametni jezici naučiti za našu djecu ovdje u Australiji. Čovječe magle ovdje. A mi smo još malo pa stigli, tako? Mi smo, evo, samo ćemo lijevo skrenuti i nema više skretanja dok ne vidimo jezero. Max. Riješen problem. Evo ljudi, mi smo stigli na našu destinaciju, dakle jezero je ispred nas, Parenbeat, nedaleko od Camperdown, jezero Parenbeat, slikovito, je li, vulkansko jezero. Magla je se sa jezera podigla, inače često puta rano ujutro pod maglom. Čuju se ptice sa svih strana, nadamo se da se čuju i ribe dole, svojom dubinom možda i do 60 metara. I upravo svjedočite izlasku sunca. Ovaj moj jako loše ide, ovaj moj je slahan. To je možeš drugi, stavi malo nešto teže. Stavi metalni, evo ja sam da probam metalni tu. Nekad vole
onaj tvrđi mamac, nekad vole chicken, a ja volim uz kafu ovaj keks, to mi je najdrži mamac. Ajde, sije kafu. Ako riba neće da uzima, hoćemo mi. Ovdje je petit i ovdje je bosanska kahva. Ja sam zabacio, jedan se kiseli, a ovaj drugi je stav preko malo mi se previše isplasi, nek se osluša dok ja kahu popijem. Moram. Bolje da s tom suši kiseli našto malo. Ona i ta svoja mjesta. Lokalno ovdje. Sve razmišljaš, riba je tamo negdje malo dalje od tebe, jel? Uvijek je tamo, nikad nije ovdje. Koliko lijepo se da služi, znaš. Pa i se gleda koliko, primijetio je koliko bliže toga. Sad on sigurno zaroni, kad ga vučeš, vidiš on se vrzma. Evo. Znači on baš po površini plovi. I ovo imitira nešto, da li žabu, da li nešto. Tako, znaš, nekog mrmka sa krilima, kad uđeš bliže ovdje kon malo uspori. I sa blinkerom je probavaš, no. Jedan blinker pa drugi, pa probaj ovo, pa probaj ono, probaj brže, probaj sporije. Upecao sam ja nešto. Imam komad ribe. One moje što se me zakačio. Pa došli ovaj, kaj šta je za večer? Kaže imaju tikve, gdje ima vamo. Znači što se tiče vremena mi smo baš potrefili, jel da? Evo sad ovaj, znači sljedeći sat vremena je kući. Ili trava ovo. Trava. Izgleda ovi se pakuju, odoše. Pa neće nama da smetaju. Ovo će na drugom mjestu neće probati. On radi slajtično. Jer on gore ima taj diš i ono pršći. I to je ono kako će ono ribita znaju što ti po vodi. Ovo, proba, hajde. Probat ćemo, hajde. Ovaj momak na kajak dole i ovi na čamcu, oni ne pecaju istu stvar, mislim na isti način, jel da? Ne, ova dvojica su na mušce, pecaju sigurno. A onaj momak tamo na kajak, on vuče blinker za sebe isto koji isto vuče. Po njega su sigurno vokre gače. Ovdje od izlaska sunca, pa već znači nekoliko sati je prošlo. Već samo uglavnom na ove baralice. U našem slučaju jutros se ništa ne dešava. Osim 3 labuda i
10-15 malih patki koje sam vidio, drugo ništa nisam vidio. I ostali ribolovci također su prisutni ovdje, međutim ni oni baš nisu ništa značajno odradili, sudeći po njihovoj reakciji. Ukoliko ste ljubitelji ribolova, dođite i vi na ovo prelijepo jezero ovdje, Paran Beach, pored malog gradića Camperdown. Ponesite ove varalice, ovdje možete pesati salman, kako mi kažemo, losos i pastrnku, redfin, možda i poneku jegulju i tako dalje. Uglavnom, to je to. I možete zabaciti na olovo i na mamac, i to također radi. Probajte vi svoju sreću. Ja mislim da je danas dan, da one postoje danas. A ribe postoje? Ja, postoje danas. Ribe postoje, moguće i to. Pa ajmo, mi ćemo još jedno 10-ak minuta, idemo mi prekinuti naš post. Pa da i mi nešto pojedemo, ali ribe nećemo. Idemo tražiti dobre kafe i... Pa ćemo vidjeti, malo se ogrijati, ozebli smo, malo se ukrijepiti, onda ćemo ako Bog da doći na drugu smjenu, pa da vidimo a pošto nisu doručkovale ruca, možda će večera. Možda. Pa možda koliko si ti ovih varalica isprobao do sada? 4-5 vrsta, jel da je? Ko? Evo, ja imam 4 štapa, svaki ima drugu varalcu, neki i 4 mijenjam. Da si ti naoružan, znači ako kod tebe nije odradilo, ja nemam šta da pričamo. Mijenjam hard bodies, mijenjam što tonu duboko, mijenjam Tassie Devils, mijenjao sam ove, mi kažemo kaške, ove metalne. Na sve sam njiha imao ovdje uspjeha prije, baš na ovom mjestu sam, ovo je uvijek bio sukces, kad smo sreli isto one ljude, dajva double clutch. Alat je tu, pribor je tu, majstorlik je tu, vrijeme je tu, došli smo u pravo doba godine, došli smo u pravo vrijeme dana. Dva zagrijana ribolovca, ja amatir, ti profesionalac, ali eto, šta je tu je... Ne bi ja tu riječ profesionalca zbacivo daleko, ali eto, hajde, imao sam kostu kad sam počeo, ali bez razlike, ribarenje, lov je uvijek pola na faka. Naše da mi spremimo se što bolje možeš. Spremimo alat, dođemo u pravo vrijeme godine i ponudimo što imamo, ponuditi ribi, ako će one uzeti neće, one nekad imaju off day. Jednostavno neće. Dođe sutra, nafataš se. Da li bi htjele suđike, ponio sam malo. Neće, ona hoće ja. Dobro. Na kolače i na petit mene neš upetati, ali na meso hoćeš. Kad bi sada plovio ovdje hamburger, jedan ovako dobar halal na ulici, moje noge odašle u nebesa. Ti bi njega nekako privuku. Neka od mene upecu. Hajde ribolovci, pišite nam u komentarima kakva su vaše iskustva sa ovih prelijepih voda i ovih jezera ovdje, vulkan. Lookout point when they're there. Seem to be supporting Suez Canal. It's hit Jordan. It's hit a number of states. What's called the Mecca Pact, now the defense pact between Pakistan, Turkey, and Saudi Arabia. Symbolic. Can you expand on this? Well, it's a defensive agreement, Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan. How are you going? Well, thanks, Harry. Good. What do you want? Danish over there. Yeah, no worries. Bring that one down when it's ready. Leura Mar je jedno uzvišenje odmah neposredno uz sami Camperdown i sada se to koristi uzvišenje, taj brdeljak, kao onako, lookout ili vidikovac, a u stvari to malo uzvišenje ili ta mala planina, to su ostaci vulkana i njih imate na sve strane okolo ovdje i odavde se naravno pruža jedan divan pogled, prelijep pogled, daleko i široko. Dole su ravnice, farme, uglavnom onda su krave, ovce, jezero na kojem smo mi jutro specali ribu i ovo tamo. Fin pogled odavde sa ovog manjeg uzvišenja. Leura Mar.
gore u daljini preko ovog jezera ispred nas. Vide se ove planine, to su stvari sve ostaci vulkana, i oni su oblikovali ovaj današnji izgled. Ova planina tamo pravo koju sada gledate se zove Mount Elephant. Mount Elephant. Iz jednog ugla kad se njoj prilazi ona baš liči onako na jednog velikog slona. Jel? Inače zapadna Viktorija je poznata po vulkanskim ostacima. Jel? Recimo staviš 120 pločice i epoksi fugu, ona ide, ja to ne preporučujem. Baš je lijepo urađen, vidiš kako je to napravljeno. Stvarno umjetnost, nema govora. Ovo je nešto po modelu iz Engleske, jel da je iz Londona? What's going on? Busy day? Evo reko torbe, ali sve neko pare od nje iz nje. Malo je tuga, došli kaf popili, nešto malo pojeli. Idemo sada da vidimo da li će biti bolja sreća, inšallah, za podne. A pastrnka i koji samen da nalete. A o tom potom, kad bi čovjek svaki put kad ide u ribu ulov nešto ufatio, ulovio, ne bi ništa živo ostalo. Jest. Da vidimo da li ćemo imati malo više sreće danas poslije podne. Uglavnom, eto kažem, tu smo do zalaska sunca. Hello? You winning? Nah, What about the other guys? Anyone had any luck? not that I heard of. I was hoping the guy with the kayak trolling would have had some success. Bulle Mary and nothing there too. I haven't been up there. We went out for lunch. It's like a pilchard's here. I tried earlier today on a bit of bait. It's just like every time we pull it out, you just pull out exactly what you threw in there. Evo što nas smiju, niste kao ništa upecali. Smiju nam se, jel da je? Upio prstom višini u mene. Evo, dragi naši prijatelji, mi danas naše iskustvo, našu ekskurziju na ribolovu završavamo i danas s nama nije bilo, ali inače ovdje ima ribe. I tako, toliko od nas, pišite nam u komentarima šta vi mislite i šta smo mi trebali po vašem mišljenju drugačije uraditi. Da li na ove varalice ili možda na nešto drugo. Hvala još jednom.